Hello, mayong adlaw mga los. Kini napita og ma-develop ni, oh. Wala og kanang gitawag nila og kanang little Siargao. Oh, di ba? Oh, mingaw kay napita lods. Oh. Kalubinan gyud. Daya ka opposite side sa lugar. Tower. Ang libo ng dagat lods, oh. Kani ba? Unsa kani nga klaseng balat oh? Na? Gahi sa nga kuno pero okay ba unsang makaon ba ni sa nga balat, bro? No, takuha kay balata ba. Karon ba siya kita nga klaseng balat, no? Toyom lagi ako na nadaog-daog kay kini mo kong toyom. Dili sa basta-basta makuha o kanang dili ka mao makuha kay tungod kay hadlok sila ning tunok ani. Pero kung makamao makuha bisan nagulay mga katong sibot o katong buka nga pangyos-yos o kanang toyom dali na kini sa kuhaon. Pero katong uban nga di kabalo hadlok ko sa kuha kay matunok sila. Kini siya nga klaseng toyom dinhi siya makatunok yun. Basta dili mo kumuton og maayo lagi kumot na ako na pero dili gyapon siya makatunok. Tara ma. Ug dagko na kaayo ning nga klase nga toyom. Pundol na siya og tunok. Hoy, Ito. Para Jack Sparrow kato one baha ng tubig, oh. Ngi sa oh, diba? Ang tubig ikan sa ilaw sa yuta. Yang anak ko ni bulhot dito sa dagat. Oh. Ano? One piece ang gato bitong one piece bitong wala na ko na ikuan kay one piece kuan ba mga foreigner tungod kay hapon na medyo na sa mga alas 3 kapin. So dili nating island hopping ba pero sa time nating island hopping. Short video sa day.